La guys, salin natin no sa. Sige, tagaan ka okay ning 50. Challenge lang ko. Ako abi ano. Oo. Sige, challenge lang ko sa imo. Example, blind ka mga tao, buta ka, buta. Buta ka, buta. Tapos, nata sa restaurant. Oh. Unsa na mo pagpangayo og tubig sa waiter nga bulag ka? Unsa? Unsa? Istorya bulag naman ka di man ka dili man. Alam, break. Break siya gay. Sige. Ina pa isa. Example. Amang ka. Tapos buta pagid ka. Unsa di mo papangayo og tubig sa waiter? Unsa? Bulag ka tapos amang pagid ka. Unsa di magpapangayo og tubig sa waiter? Okay. Unsa? Unsa ni mo pagpangayo og tubig sa waiter? Tata sa restaurant, bulag ka tapos amang pagid ka. Unsa ni mo pagpangayo og tubig sa waiter? Unsa? Mudool. Bulag ka ya muduol ka. Kana lagi. Bulag ka, butagid ka tapos amang. O saan mo pagpangayo og tubig sa waiter? Sige. Ana. Jana. Namara ka, Jim? Ay magsulat. Ha? Butak ka ya magsulat. Butak ka. Butak ka magsulat ka lang. Ay, makita ka sa video. Sige. Ay mo nang matubag. Sige. Butak ka, ut nga. Kad nga amang. Saan ni mo pagpangayo og tubig sa waiter? Kana lang yun. Unsa lugar? Buta ka, ako ay iswal, buta. Amang ka. Ya, unsa imong sige tika clue, unsa imong sign? Ana.